Yun. So good morning guys. Maulan kagabi guys. Tumalang gulay kagabi guys. Ay yung budigan namin guys oh. Buti na lang konti lang. May tropa natin yan guys. Taho. Tropa natin yung lumalapit niya guys. Putik dito guys. Servisura basta maulan. Yan naman oh. Ay nasa kaliton guys. Tugi yan tsaka sitaw. Putik yan guys, papunta dun. Ganyan talaga dito yung Divisoria pag maulan guys. Putik. Napaka-putik. Ano nililinis pa rin yan. Ang lakas ng tama yung motor na yan guys ah. Ayun. Tropa natin yan. Putik talaga sa Divisoria pag maulan guys. Matumal pa yung gulay.